Ini, den. Den ini apa? Den ini adalah karena dalam bahasa Jerman. Nih, Satz verbinden den. Den adalah konjungsiun dalam bahasa Jerman yang digunakan untuk menyambung dua kalimat utama Hauptsatz dengan alasan atau Grund. Contohnya, di sini. Strukturnya den itu seperti ini. Di sini yang pertama, Hauptsatz. Ini namanya adalah Hauptsatz atau kalimat utama. Nah, yang kedua ini itu adalah Nebensatz atau Grund, alasan. Berarti bisa kita simpulkan kalau ada di sini satu kalimat utama dan ada alasan, berarti den ini sendiri artinya adalah karena. Oke, gitu. Karena. Tuh, jadi den ini menggabungkan antara satu kalimat utama dan di sini ada kalimat penjelas atau alasan. Die Stadt ist toll. Kotanya keren. Kalimat keduanya, Nebensatznya adalah man kann viel machen. Orang bisa melakukan banyak hal. Entschuldigung. Gitu. Nah, orang bisa melakukan banyak hal itu kan adalah satu alasan kenapa kota itu keren. Nah, makanya den ini adalah penghubung antara dua kalimat tersebut. Begitu. Jadi den itu artinya karena fungsinya buat apa? Buat menghubungkan antara Hauptsatz, kalimat utama, dan Nebensatz atau kalimat kedua, kalimat pendamping, atau bisa disebut juga dengan alasan. Gitu. Strukturnya ada Hauptsatz dulu di depan, seperti biasa. Subjek, sein, keterangan. Oke. Kalimat pertama subjek, die Stadt, sein, to be, ist, dan keterangan, toll, adjektif. Die Stadt ist toll. Lalu koma, setelah koma itu baru pakai kata den. Die Stadt ist toll, koma, den. Setelah den, itu adalah Nebensatznya. Nebensatz bagaimana? Kalau Nebensatz dengan kata den ini, dennya tidak dihitung dalam posisi pertama, tapi dia ini di posisi ke nol. Maka dari itu, struktur untuk Nebensatznya itu tetap seperti kalimat Aussagesatz pada umumnya, kalimat pernyataan pada umumnya. Man kann viel machen. Man, subjek, kan, itu modal verb, feel, keterangan, machen, verb. Itu ya. Jadi strukturnya seperti ini. Di stat istol itu adalah subjek, subjek, Entschuldigung, plus sign, plus adjektif. Ini di posisi pertama. Nah, posisi ketiganya di number satunya itu adalah subjek plus modal verb plus adjektif plus verb. Itu ya. Jadi ini adalah strukturnya. Ini. Strukturnya berarti ada dua kalimat standar. Cuman sebelum kalimat standar kedua, sebelum kalimat Aussagesatz kedua, itu ditambah den di setelah komanya. Seperti itu strukturnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, contohnya seperti ini. Ich bleibe heute zu Hause, denn ich habe Kopfschmerzen. Jadi yang pertama itu adalah contohnya di sini ada astagfirullah. Stay at home today because I have headache. Tuh.
Nah, strukturnya kayak gini. Yang nomor dua, wir essen jetzt, dan wir haben Hunger. We eat now because we have hunger. Yang ketiga, sie kauft das Kleid nicht, denn es ist zu teuer. She don't buy the dress because it is too expensive. Dan nomor 4, ich lerne Deutsch, denn ich mochte in Deutschland studieren. I learn German because I want to study in Germany. Nomor 5, er kommt nicht zur Party, denn er muss arbeiten. He not come to the party because he must work. Gitu. Jadi disinilah contoh penggunaan dan arti dari den itu sendiri. Yang pertama, ich bleibe zu Hause, den ich habe Kopfschmerzen. Kalimat pertama, ich bleibe heute zu Hause, itu kalimat standar, Aussage standar. Aku stay hari ini di rumah. Ich itu subjek, bleibe verb, heute itu keterangan waktu, zu Hause itu keterangan tempat. Ich bleibe heute zu Hause, subjek, verb, keterangan-keterangan. Den, kalimat kedua, ich habe Kopfschmerzen. Ich, subjek, haben, Kopfschmerzen, kata bendanya, objeknya. Kayak gitu. Yang kedua pun sama. Wir essen jetzt. Wir itu subjeknya. Essen kata kerjanya. Jetzt itu keterangan waktunya. Lalu setelah itu koma. Ditambah den. Di posisi ke-0. Lalu di Nebensatznya. Wir haben Hunger. Wir itu subjek. Haben itu have-nya. Habennya. Hunger itu adalah objeknya. Gitu. Lalu yang ketiga. Sie kauft das Kleid nicht. Sie itu subjeknya, kauft itu kata kerjanya, das Kleid itu objeknya, nicht itu keterangannya, plus, setelah koma, itu den, di posisi ke-0 lagi, es ist zu teuer. S ini merujuk ke das Kleid, jadi ini adalah subjek. Setelah subjek itu ist itu adalah sein-nya atau to be-nya. Zu teuer, zu teuer ini adalah adjektifnya, terlalu mahal, kata sifatnya. Lalu, ich lerne Deutsch. Kalimat standar sekali. Ada subjek, verb, keterangan atau objek. Ich lerne Deutsch. Aku belajar bahasa Jerman. Setelah itu koma, ditambah den, di posisi ke-0 lagi. Ich mochte in Deutschland studieren. Ich itu adalah subjek, mochte itu verbnya, in Deutschland itu apa? Keterangan tempat, studieren itu verb lagi. Jadi ini mochte ini adalah modal verbnya. Yang kelima, er kommt nicht zur Party.
R itu subjeknya, sekali lagi. Kommt itu adalah verbnya, kata kerjanya. Nicht zur Party itu adalah keterangannya. Koma, den diposisikan nol lagi. Er muss arbeiten. R itu adalah subjeknya, dia laki-laki. Muss itu adalah modal verb. Setelah itu verbennya, arbeiten. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita hubungin, apakah ada pertanyaan dulu dari penggunaan den ini? Teman-teman, apakah sudah jelas untuk den? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung nyoba latihannya. Oke, kita langsung latihannya. Di sini ada 5 soal. Schreiben Sie einen Satz mit den, in dem Sie beiden Sätze verbinden. Jadi tugasnya teman-teman adalah menggabungkan dua kalimat ini, kalimat utama dan kalimat sampingan. Ich kann nicht kommen, ich bin krank. Kalimat utamanya, ich kann nicht kommen. Kalimat sampingannya atau alasannya atau gerunnya itu ich bin krank. Jadi kalimatnya ich kann nicht kommen, denn ich bin krank. Oke. Contohnya kayak di nomor satu ini ya, teman-teman. Jadi dua kalimatnya digabung jadi satu menggunakan den. Itu. Nah, sekarang nomor cuai. Cawi me, nomor cuai. Wir gehen ins Kino, Mhm. dann Den, haben heute den, frei. den, Entschuldigung, setelah den apa? Denn wir haben Mhm. heute frei. Good. Skripsi ya. Vielen Dank. Kok di situ? Oke. Wir gehen ins Kino, denn wir haben heute frei. Good. Danke, Cawi me. Nomor 3. Humaira. Lisa ist traurig, Mhm. denn ihre Katze ist weggelaufen. Oke. Den, ihre Katze ist weggelaufen. Oke, good, very good. Danke, Humaira. Nomor 4, Mbak Erni. Paul Lanville, Mm-mm. Dean Paul Landfill, Den, Erhard, Erhard, Morgan Ainantes. Morgan, einen Test. Good. Vielen Dank, Mbak Erni. Undan nomor 5, terakhir Humaira lagi deh. Humaira, nomor 5 kita. Ich sehe eine Jacke an, denn es ist kalt draußen. Dan es is kalt draußen. Oke, good. Vielen Dank. Jadi gini ya teman-teman, udah paham ya? Jadi Dendi ini intinya cuma menggabungkan dua kalimat ini tanpa mengubah struktur masing-masing kalimatnya. Entah itu Hauptsatznya atau Nebensatznya. Jadi Den ini cuma literally menggabungkan aja. Biar nggak jadi dua kalimat, tapi jadi satu kesatuan. Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank. Wir gehen ins Kino, denn wir haben heute frei. Lisa ist traurig, denn ihre Katze ist weggelaufen. Paul lernt wir, denn er hat morgen einen Test. Ich ziehe eine Jacke an,
draußen. Den es ist kalt draußen. Itu. Oke, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sepertinya untuk materi den ini kita selesai. Sekali lagi, den itu artinya adalah karena digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Satu kalimat utama, dua itu kalimat pendampingnya atau alasannya. Seperti itu. Dan kata den ini tidak mengubah struktur kalimatnya. Cuma menggabungkan saja. Itu ya. Jadi Hauptsatz, den, terus Nebensatz atau Grundnya atau alasannya. Begitu. Oke, kita lanjut ke materi yang setelah ini. Di sini kita akan belajar soal Fragewörter. Fragewörter ini apa? Fragewörter ini seperti yang kita udah pelajari di awal-awal, itu adalah W-Frage, teman-teman. Fragewörter itu adalah kata tanya, yaitu pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Jadi Fragewörter ini adalah pertanyaan yang membutuhkan informasi dan jawaban yang lebih lanjut. Membutuhkan penjelasan lah, gampangnya gitu. Nah, listnya ada ini. Nah, ada where, was, wo, wohin, woher. 5 yang pertama. Where itu siapa, was itu apa, wo itu di mana, wohin itu kemana, woher itu dari mana. Intinya Fragewörter ya ini adalah W-Frage. Itu ya. Where, was, wo, wohin, woher. Ini aku yakin teman-teman udah familiar. Selanjutnya ada wann, warum, wie, wie viel, sama wie viele. Wann itu kapan, warum itu kenapa atau mengapa, wie itu mengapa, bagaimana, Entschuldigung. Wie viel itu how much, wie viele itu how many. Oke? Jadi wie viel itu how much, terus wie viele itu how many. Misal, kalau wann itu kapan, berarti bisa dijawab dengan dua. Bisa dijawab dengan keterangan waktu atau durasi. Tuh, terus yang warum itu berarti jawabannya kan harusnya karena. Nah, materi tadi barusan den itu bisa dipakai. Terus we bagaimana itu berarti membutuhkan penjelasan. Terus we feel how much itu biasanya dipakai untuk menanya harga, terus apa ya, harga, berat, terus tinggi. Nah, itu kan tidak bisa dihitung dengan jari tuh. Nggak bisa. Nah, sedangkan we feel itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya, wie viele Personen, berapa banyak orang di dalam bus. Wie viele Personen in den Bus, gitu. Itu pakainya wie viele. Jadi, wie viel itu untuk sesuatu yang bisa dihitung dengan jari. Kalau wie viele, itu bisa dihitung dengan jari. Gampangnya seperti itu. Ya, teman-teman udah hafal ya semua? Nah, strukturnya gimana? Strukturnya kayak gini. Ini penggunaannya, nih, fungsinya dulu. Wohin sama woher itu digunakan untuk menanyakan tempat atau ort. Terus ada wann und wie lange. Wann itu kapan, wie lange itu how long. Berarti itu untuk menanyakan berhubungan dengan waktu. Waktu, hari, dan sebagainya. Wie itu untuk menanyakan art, tujuan, sama Weise. Jadi dan pengetahuan. Terus warum itu menanyakan tentang alasan yang barusan kita pelajarin. Nah, khusus untuk pertanyaan where, siapa, menanyakan person, itu ada dua jenis. Ada tiga jenis, Entschuldigung. Ada where nominatif, ada where akusatif, ada where datif. Bentuk perubahannya sama kayak bentuk der. Kalau bentuk der itu kan nominatif. Bentuk akusatifnya itu jadi den, bentuk datifnya jadi dem. Where itu juga sama. Where itu untuk pertanyaan nominatif,
pertanyaan akusatif jadinya when, kalau datif itu jadinya wem. Misal bentuk akusatif itu untuk siapa, untuk siapa itu kan bahasa Jermannya jadi für when. Kalau dengan siapa itu kan berarti mit wem gitu. Gitu. Jadi penggunaannya seperti ini. For itu selalu diikuti akusatif, mit itu selalu diikuti datif. Jadi untuk siapa itu for when, bukan for where. Dan dengan siapa itu mit wem, bukan mit where. Gitu ya. Nah, itu untuk menanyakan person, orang. Tapi kalau untuk menanyakan benda, itu pakainya was. Itu. Jadi benda ini yang selain person ya, entah itu binatang piaraan, entah itu kendaraan dan sebagainya, itu pakainya was. Person, pertanyaannya pakai where. Dalam bentuk nominatif, akusatif maupun datif. Gitu. Selanjutnya, contohnya ada where bis do, ada was max do, wo wants do, when comes do, wie heißt do, warum lernst du Deutsch? Nah, ada 6 pertanyaan nih. Aku bakal tanya masing-masing ke teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa jawab. Nih, where bis do udah tahu artinya semua. Oke, aku mulai dari Cawime dulu. Entschuldigung, Cawime. Ya. Where bis do? Jadi aku tanya ini, nanti kamu jawab ya. Ya. Oke, nomor 1. Where bis do? Ich bin Hmm. Enggak, itu mah besar Tahu. banget. Jadi buat di kantor. Yang Bitte, Cawime. Ich bin Saune. Und dann, was machst du? Nomor 2. Was machst du? Hmm, Oke. Deutsch Was? lernen. Mhm. Deutsch lernen. Oke, sehr gut. Und dann, wo wohnst du? Nomor 3. Und ähm, ich wohne in Jakarta. Oke, sehr gut. Und dann Nummer 6. Nomor 6 ya. Warum lernst du Deutsch? Warum lernst du Deutsch, Xiaomi? Ich lerne Deutsch, den bla bla bla. Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Mhm. Deutschland studieren. Oke, sehr gut. Good, Xiaomi. Vielen Dank. Und dann Mbak Erni. Mbak Erni, kannst du mich gehört? Bisa terdengar suaranya Mbak Erni? Bisa, bisa. Oke, nomor 5. Wie heißt du? Pun, wie heißt du? Jawabannya? Hmm,
Ich heiße, ich heiße, ist Ernie? Ich heiße Ernie. Ja, ich heiße Ernie. Good. Und dann was machst du? Nomor 2. In Jakarta, ich wohne in Jakarta. Nein. Was machst du? Was What machst you du? do? Oh, was machst du? Mhm. Oh, apa ya? Ich, ich ma, ich mache, gimana sih? Gimana Mbak? Yuk. Hmm, Kapan kamu datang? Was Oh, machst du? Apa yang kamu apa lakukan? yang kamu lakukan? Ich lerne Deutsch. Oke, good. Und dann Nummer 3. Wo wohnst du? Ich wohne in Jakarta. Okay, sehr gut. Und dann jetzt Nummer 6. Warum lernst du Deutsch? Hmm, mau ke- ah, Ich lerne Deutsch, den yang materi barusan kita pakai aja. yang mati. Yang tadi, den itu. Ich lerne Deutsch, den. Nah, nggak nyatet lagi. Ich lerne Deutsch. Den, Eh, ich möchte, mm, kalau ich möchte folgendes wiederholen. wie bitte? Ich möchte folgendes wiederholen. Ich möchte Vergangenes Vergangenes, wiederholen. ya, Pengen mengulang masa lalu nih. materi-materi yang dulunya. Ah, so. Oke, oke. Sehr gut. Das ist gut. Ich möchte Vergangenes wiederholen. Mengulang yang dulu-dulu materinya. Oke, good. Kein problem. So, jadi begitu teman-teman cara menjawabnya. Nah, di sini aku kasih artinya aja. Verb is do itu adalah who are you? Ya kan? Jawabannya berarti I am bla bla bla. Tuh. Who are you? Jawabannya I am. Berarti verb is do jawabannya itu adalah lebih cocok kita pakai ich bin gitu. Nah, kalau was max do itu kan artinya adalah what you do. What you do. What you do ini apa sih? Nah, what you do ini ada beberapa alternatif jawaban. Bisa I do bla bla bla. Nah, ini misal pekerjaannya adalah arsitek. Ich mache ein Arbeit als Architekt. Ada arsitektin dan sebagainya. Atau langsung aja setelah pakainya bukan ich mache tapi I ich arbeite, I work as bla bla bla. Ich arbeite in atau as atau yang lainnya gitu. Atau bisa juga menjawab dengan kegiatan yang sekarang dilakukan. Misal, was machst du? Ich esse atau ich studiere atau ich lerne itu juga bisa. Jadi ini adalah jawabannya harusnya hmm, ich mache atau verb under verb.
Jadi contoh yang dari Cawime, was machst du? Ich lerne Deutsch. Nah, itu udah bisa tuh. Terus yang wo wohnst du udahlah nggak perlu dijelasin lagi. Nah, yang nomor 4 itu wann kommst du? When you come. Kamu kapan datang? Tuh, when comes to. Nah, nggak aku tanyain kenapa? Karena biar nggak bingung aja jawabnya. Nah, kalau kayak gini, berarti jawabannya adalah memakai keterangan waktu. Jadi, ich komme, entah pakai atau am atau im. Kalau berarti itu pakainya jam. Kalau am berarti pakainya dalam waktu sehari. Misal nama hari boleh, misal pakai mitak, nah mitak dan sebagainya itu boleh. Terus kalau im itu pakai nama bulan. Januari, Februari, dan seterusnya. Atau pakai musim. Gitu. Terus, wie heißt du? Udah tahu semua. Warum lernst du? Jawabannya, pertanyaannya dulu artinya adalah why you learn German. Jawabannya pakai materi yang barusan kita pakai. I learn German because bla 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 bla. Gitu. Jadi jawabannya Cawime sama Mbak Erni tadi udah benar. Kalau Cawime pengen pergi ke Jerman, kalau Mbak Erni pengen mengulang materi yang dulu-dulu. Gitu. Jadi ini jawabannya harusnya lerne Deutsch den bla 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 bla. Gitu. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman tentang W-Frage dan cara menjawabnya? Jadi jangan bingung lagi ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan depannya huruf W, berarti itu perlu dengan penjelasan jawabannya. Untuk jawabnya gimana? Untuk cara jawabnya, perhatikan verb yang digunakan saat ditanya. Misal, where bist du? Where bist du ini kan verbnya atau sein-nya itu bist. Bist itu kalau ketemu du. Berarti kalau ich, bist-nya itu berubah menjadi bin. Jadi ich bin bla bla bla. Gitu. Nah, terus kalau was machst du, jawabannya ini yang agak tricky. Was machst du itu jawabannya bisa ich mache tuh atau pakai verb yang lain. Verb kegiatan yang lain. Misalnya ich lerne tadi boleh, ich studiere tadi boleh, ich lese, ich esse, ich sprechen, ich rede, ich telefoniere dan sebagainya. Itu bisa. Jadi kalau was machst du itu lebih bebas. Pakai verb apa aja bebas buat teman-teman semua. Kalau wo wohnst du ya udah, teman-teman udah hafal. Jawabannya pakai ich wohne in. Kalau when comes du, nah jangan keliru sama woher comes du ya. Kalau when itu berarti kapan? Kapan datangnya? Ich komme bla bla bla. Kalau woher comes du kan berarti ich komme aus bla bla bla. Kalau when comes du, ich komme atau am. Itu. Terus warum lernst du Deutsch? Berarti ini sama, diperhatikan dulu verbnya. Karena ini
Kenapa harus memperhatikan verbnya? Karena ini nanti berhubungan dengan Hauptsatznya, kalimat utamanya. Aku belajar Jerman baru den karena kenapa gitu. Kalau Coimit tadi ich lerne Deutsch denn ich möchte nach Deutschland studieren. Kalau Mbak Erni tadi ich lerne Deutsch denn ich möchte Vergangenes gelernt gitu. Vergangenes wiederholen gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita lanjut ke Zeitangaben. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke Zeitangaben. Itu adalah preposition mit dativ. Zeitangaben itu apa sih? Zeitangaben itu adalah topik yang menjelaskan waktu dengan menggunakan preposisi yang diikuti oleh kasus datif. Itu ya. Preposisi itu ada auf, ada in, ada an, dan seterusnya. Nah, di sini preposisinya ada ini. Ada 6. Tapi preposisi ini apa sih sebenarnya? Ini, an, in, ini artinya adalah pada, itu. Kecuali yang nah, Zaid sama for, gitu ya. Tuh. Contohnya di sini ada preposisi ab. Itu mulai dari ab nächster Woche habe ich Urlaub. Mulai minggu depan aku liburan. Itu pakainya ab. Nah, kalau an itu diikuti oleh datif, lalu diikuti oleh hari atau waktu dalam sehari. Misalnya, am Montag habe ich einen Termin. Am Montag ini adalah gabungan dari an dem. Ini adalah Kurzformen dari an dem. An dem. An dem disingkat menjadi am. An dem Montag habe ich einen Termin. Am Wochenende juga sama. Ini kan Wochenende itu masih hari, belum yang setelah sehari, setelah sebulan. Makanya masih am. An dem Wochenende travel. Pada saat weekend, aku bertemu teman-temanku. Nah, terus ada in. In ini dalam waktu. In einer Stunde beginnt der Film. Dalam 1 jam, filmnya akan mulai. Filmnya mulai. Terus, im August, Entschuldigung, fliege ich nach Deutschland. Dalam bulan Agustus, fliege ich nach Deutschland. Dalam bulan Agustus, aku terbang ke Jerman. Nah, im ini juga singkatan dari in dem. Itu. Jadi, Zeitangaben ini semuanya itu diikuti datif. Gitu. Zeitangaben itu preposition mit datif. Topik. Oke? Tuh. Lanjut. Terus ada kata nah, seit, sama for. Nah, itu setelah. Seit itu since atau sejak. For itu sebelum. Gitu. Bisa sebelum, bisa selama. Itu for tuh. Nah, itu setelah. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Tuh. Setelah sekolah, setelah pulang sekolah, aku pergi ke rumah. Aku pulang ke rumah. Terus ada seit. Seit itu since. Seit gestern bin ich krank. Since yesterday, am I sick. Kenapa binnya di posisi kedua? Karena seit gestern. Kenapa posisi bin ini di sini? Karena seit gestern ini adalah satu frasa hitungannya. Tuh, satu frasa. Ich bin seit gestern krank itu juga nggak masalah. Terus hat vor einem Jahr Deutsch gelernt. Dia belum ada setahun belajar
bahasa Jerman. Gitu, teman-teman. Nah, Zeitangaben seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Dari awal, up itu mulai dari, an atau am itu untuk hari dan dalam waktu sehari. Nama-nama hari dan waktu dalam sehari. Misal Morgen, Mittag, Nachmittag, Vormittag, dan sebagainya. Terus in itu digunakan untuk bulan atau kalau waktunya sudah berdekatan in einer Stunde misalnya. Terus ada nah itu setelah. Contohnya di sini setelah pulang sekolah aku pergi ke rumah. Nach der Schule gehe ich nach Hause. Terus ada seit sejak atau since. Seit gestern bin ich krank. Since yesterday am I sick. Terus ada for itu bisa sebelum, bisa selama. Er hat vor einem Jahr Deutsch gelernt. Dia belum ada setahun belajar Jerman atau dia sudah belajar Jerman selama setahun. Gitu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman, sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kita coba latihannya. Nah, di sini ada satu teks surat. Teman-teman diminta untuk melengkapi kalimatnya. Contohnya di sini, nomor 1, jawabannya udah ada nih. Jawabannya ada di sini. Ab das Wochenende. Oke, jawabannya itu. Cuman di sini harusnya apa? Vielen Dank, dass du unsere Katze besuchst. Du bist ja schon Profi und kennst alles. Wir sind ab bentuk dem Wochenende wieder in Italien. Gitu. Si. Gitu. Ab dem Wochenende wieder in Italien. Nah, nomor 2, Mbak Erni. Jawabannya apa nih? Mbak Erni? Atau Coime bisa jawab nomor 2? Ya. Jawabannya apa nih? Nomor 2. Nah, Mhm. der, Nah, der apa? Arbeit, Good, good. Arbeit. Good, vielen Dank. Dan nomor 3, Mbak Erni. Apakah sudah bisa on mic? Belum? Mbak Erni? Ya, Nomor 3, bitte? hmm, willkommen. Maaf ya, tadi udah kan bisa lock aja. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira jawabannya apa nih? Atau Coime bisa membantu? Yang nomor 3 jawabannya apa? in, Thailand, Wie bitte? Entschuldigung? Nggak denger? in,
Im? Im apa? Im Im Tage Im 9 Tage. Gitu? ya Oke. Vielen Dank. Nomor 4. Sicher sind wir nicht. Mbak Erni bisa jawab nggak nih? Jawabannya udah disediain. Jawabannya for das Abendessen. Dia perubahannya ya. Mhm. Perubahannya datif. Ini depannya for, udah pasti. Das Abendessen berubah jadi apa? Das jadinya dem. Mhm. Betul. Dem Dem Abendessen. Abendessen. Good. Undan nomor 5. Sekalian Mbak Erni. Tadi kan Coimi udah 2 tuh. Hmm. Berarti An, datif juga. der. An, Der Sonntagabend. nah ini kurang pas. Ayo. Bentuk der kalau berubah jadi datif apa nih? Sama kayak das, Mbak. Dem ya. Betul. Andem, Sonntagabend. Sonntagabend. Gitu. Atau andemnya ini kita bisa singkat juga menjadi am, Sonntagabend. Kayak gitu. Nah, terus yang ini, Danke, Mbak Erni, BTW. Nah, ini yang kurang pas masih adalah nomor 3. Nah, nomor 3 ini kan isinya adalah neun Tagen nih. Nah, nah berarti kan dia plural. Bentuk plural dari benda, bentuk plural datif itu bukan indem, tapi menjadi in neun Tage gitu. Dan bentuknya di sini ditambah n. In neun Tagen wieder zurück, also am Sonntag. Seperti itu. In neun Tagen wieder zurück, also am Sonntag. Sicher sind wir nicht vor dem Abendessen zurück. Kannst du der Katze auch am Sonntagabend noch Futter geben? Vielen Dank und liebe Grüße. Jadi intinya teks ini tuh soal si Natali nitip kucingnya ke temennya si Rina gitu. Nah, Der. Jadi ini kalau dibacain Liberina, temanku Rina, vielen Dank, dass du unsere Katze besuchst. Du bist ja schon Profi und kennst alles. Terima kasih karena kamu sudah menjenguk kucingku. Kamu adalah orang yang benar-benar profesional dan tahu segalanya. Wir sind ab dem Wochenende wieder in Italien. Kami semenjak weekend kemarin sudah di Itali. Wir fahren gleich nach der Arbeit. Wir fahren gleich nach der Arbeit los. Oke, nanti Caume ku kasih tahu bentuk datifnya ya. Oke, good. Und dann, wir kommen in 9 Tagen wieder zurück. Also am Sonntag sicher sind wir nicht vor dem Abendessen. Kannst du der Katze also auch am Sonntagabend noch Futter geben? Vielen Dank und liebe Grüße, Natali. Jadi intinya, Natali tiba-tiba berangkat ke Italia setelah pulang kerja, dan mereka akan pulang setelah 9 hari. Itu, pada hari Minggu. Mereka belum yakin pulangnya sebelum dinner atau bukan. Nah, makanya dia minta tolong lagi menjenguk kucingnya sampai Minggu malam.
dan memberikan makanan untuk kucingnya. Gitu. Nah, tadi Cawime sempat menanyakan bentuk perubahan datif. Oke, kita langsung kita coba dulu cari materi yang datif kemarin ya. Datif. Kita cari waktu datif. Nih. Oke. Sekarang kita akan mencari materi soal datif. Nah, ini. Jadi, Cawime, untuk materi datif itu seperti ini, bentuk perubahannya. Jadi, kalau artikel yang maskulin, kan der. Bentuk artikel datifnya itu adalah dem. Terus, untuk das, itu adalah dem juga. Sama kayak si maskulin. Terus, untuk yang feminin, di, itu berubahnya menjadi der. Sedangkan yang plural, di, itu perubahannya menjadi den, artikelnya menjadi den, dan untuk objeknya di belakangnya itu ditambahin n seperti ini. Ini ditambah n. Makanya yang tadi, di sini, kehapus lagi. Maaf, ini. Ini bisa in noin tagen atau kamu tambahin in den noin tagen itu juga bisa. Kenapa jadinya tagen bukan tage? Karena yang barusan tadi kita pelajarin. Nah, di sini kalau midden yang plural itu endungannya ditambah n di sini. Gitu Cawime. Makanya yang nomor 3 ini jawabannya seperti ini. Gitu Cawime. Apakah sudah bisa dipahami? Itu ya. Jadi sekali lagi tinggal dihafalin aja bentuk perubahannya tadi. Jadi kalau der itu berubah jadi dem, das berubah jadi dem, di itu berubah jadi der, di itu berubah menjadi den, plus endungan di kata bendanya itu tambah n. Oke, sama-sama Cawime. Good. Oke, kita lanjut kalau gitu di latihan yang terakhir kita melengkapi kalimat, teman-teman. Jadi teman-teman di sini diminta untuk melengkapi kalimat dengan jawaban yang udah disediakan. Jawabannya apa aja? Jawabannya ada up, am, in, nah, seid, for. Oke. Nomor 1 misalnya. Mittagspause gehe ich essen. Berarti ini jawabannya adalah in. Mungkin. In der Mittagspause gehe ich essen. Nah, nomor 2. Mbak Erni, apakah bisa membantu? Berarti, Kemonaten bentar, ini tidak bisa dipakai berarti in ya. Bibita, jawabannya tadi apa Mbak? Entschuldigung. am Am? Oke, kita keep dulu ya. mm, Lanjut, Cawime. Ya. Cawime, nomor 3 Bita. Silakan, nomor 3. Bla 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 Dienstag, gehe ich ins Kino. Uh, um, Mhm.
Am. Am. Oke, kita keep dulu. Vielen Dank. Nomor 4, Mbak Erni lagi. Mbak Erni, Iya. nomor 4. Hmm. Up ya. Up. Oke, kita keep dulu. Nomor 5, Cawi Me. Wir fahren am Wochenende. Apa nih? Yuk. Ini udah dipakai. Ini udah. Tinggal 3 nih pilihannya. Berarti ini antara 2 sama 3 ini ada yang masih kurang tepat. Hmm. Oke, nomor 5. Apa nih? Cawi Me. For. 4. Oke. 4. Ya bener. For der Abfahrt packe ich meinen Koffer. Und dann die letzte Nummer 6. Mbak Erni. Nah, Nah, betul. oke. Astaga. Nach dem Urlaub muss ich arbeiten. Gut. So, berarti kita tinggal ngecek nih yang nomor 2 sama 3. Ini yang belum kepakai adalah kata Zeit. Nomor 1 in itu tadi udah, contohnya udah benar. Nomor 4 itu ab. Ab Samstag bin ich für 2 Wochen in Urlaub. Mulai dari hari Sabtu, aku pergi liburan untuk 2 minggu. Nomor 5 udah benar. Nomor 5, wir fahren am Wochenende nach Sylt. Kita akan pergi pada weekend ke Sylt. Sebelum keberangkatan, pakai meinen Koffer. Aku packing koperku. Good. Udah benar. Nomor 6, nach dem Urlaub muss ich arbeiten. Setelah liburan, aku harus bekerja. Udah benar. Nah, berarti tinggal nomor 2 sama 3 nih. Untuk yang tadi, in der Mittagspause, tuh udah saat Mittagpause. Nah, terus am Dienstag gehe ich ins Kino, ini udah benar. Berarti yang kurang tepat itu adalah am. 2 Monaten jogge ich jeden Montag und Donnerstag. Since. Jadi since 2 months ago, aku jogging setiap Senin dan Kamis. Gitu. Jadi jawaban yang nomor 2, yang paling tepat itu adalah side. Gitu. Oke. In der Mittagpause gehe ich essen. Seit 2 Monaten jogge ich jeden Montag und Donnerstag. Nomor 3, am Dienstag gehe ich ins Kino. Ab Samstag bin ich für 2 Wochen in Urlaub. Wir fahren am Wochenende nach Sylt. Vor der Abfahrt packe ich meine Koffer. Nomor 6, nach dem Urlaub muss ich arbeiten. Oke, sehr gut. Udah, jadi tinggal kurang tepat sekali. Tinggal lebih teliti aja. Oke. Oke. Kurasa materinya itu, teman-teman. Sebelum kita lanjut main quizzes, apakah ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, aku copy linknya. Aku kirim di chat.
silakan join. Tinggal 2 orang. Jadi silakan teman-teman yang ada di Zoom semua boleh join. Untuk melatih kita. Oke, Mbak Erin udah masuk. Tinggal Cawi Mei. Sama Kak Esther kalau mau masuk juga nggak apa-apa. Silakan. Cawi Mei ditunggu ya. Wah, malah keluar nih Cawi Mei nih. Kak Esther aja, nggak apa-apa Mbak. Masuk. Linknya ada di chat ya. Oke, ini kalau Mbak Erni sendiri oke juga nih kayaknya. Gimana Mbak Erni? Siap ngerjain sendiri Mbak Erni? Kenapa bisa sendirian sih? Aduh, Nggak tahu nih. Oke, ditemenin Kak Esther nih. ya, jadi saya Oke, nyerah deh. oke, kita battle ya.
Oke. Mbak Ender rank 1, rank 2 Cawime, dan rank 3 Mbak Esther. Selamat teman-teman semua. Oke, kita sekarang cek questionsnya bagaimana. Oke, nomor 1. Ich kann nicht kommen, denn ich bin krank. Kan dan nicht kommen. Oke, jadi seperti yang tadi ya, teman-teman. Dua kalimat digabung menggunakan den tanpa mengubah struktur kalimatnya. Struktur kalimatnya subjek, verb, atau subjek, verb, atau modal verb, terus keterangan atau verb kedua. Tuh. Good. Und dann Nummer 2. Ich kaufe das Buch dan es ist interessant. Dan es ist interessant, ich kaufe das Buch. Ini sebenarnya kalau yang dan es ist interessant, ich kaufe das Buch, secara kalau kita ngomong itu nggak salah. Cuman karena ini kita konteksnya masih menulis, masih writing, masih schreiben, maka yang paling benar itu adalah yang ich kaufe das Buch dan es ist interessant. Oke? Tapi yang ini sebenarnya nggak salah. Kalau misal kalian nanti sprechen sama aku, kalian ngomongnya dan es ist interessant, ich kaufe das Buch, itu aku kasih nilai yang benar. Terus lanjut. Wähle die Antwort. Ich trinke Wasser, ich habe Durst. Ich trinke Wasser dan ich habe Durst. Good. Terus ada sie geht ins Kino dan sie hat kein Geld. Sie geht nicht ins Kino. Dia tidak pergi ke bioskop karena dia tidak punya uang. Lanjut. Ich bleibe zu Hause, ich bin müde. Good, ini benar semua nih. Bagus. Berarti sudah paham, teman-teman semua. Ich bleibe zu Hause, I stay at house, then ich bin müde. Karena aku lelah. Oke. Jadi Mbak Esther walaupun baru ikut, ini strukturnya udah benar. Very good. Jadi strukturnya kayak gini, Mbak. Diapain aja. Buat teman-teman semua juga, strukturnya kayak gini selalu benar. Lanjut. Ich mache meine Hausaufgabe. Was machst du? Ich mache meine Hausaufgabe. Gitu. Jadi kalau biar gampang, kayak yang udah aku bilang tadi, perhatiin aja ini kata kerjanya. Max. Jadi jawabannya dicocokin. Ich mache meine Hausaufgabe. Nah, ini kan Max. Ini mache. Nah, itu mereka artinya sama-sama melakukan atau mengerjakan. Lanjut. Wie heißt du? Ich heiße Schmidt. Ya, wie heißt du? Nanya nama, jawabannya ich heiße Schmidt. Sama, diperhatikan verbnya. Itu. Lanjut. Nomor 8. Udah benar semua? Wo wohnst du? Ich wohne in Bonn. Sehr gut. Lanjut. Warum lernst du Deutsch? Ich möchte nach Deutschland studieren. Sehr gut. Kenapa? Denn ich möchte nach Deutschland studieren. Good, good. Lanjut. Welche Antwort ist richtig? Ich arbeite hier ab Montag. Mulai dari Senin. Nah, itu ke. Lanjut. Welche Antwort ist richtig? Wir sehen uns am Freitag. Nah, am ini adalah untuk menunjukkan pada, untuk hari, dan waktu dalam sehari. Very good. Nomor 12. Welche Antwort ist richtig? Ich gehe nach dem Essen spazieren. Aku pergi jalan-jalan setelah makan. Nach dem Essen, setelah makan. Nomor 13. Welche Antwort? Heute bin ich Student. Seit heute bin ich Student. Since today, I am a student. Itu ya. Since today. Sejak hari ini. Tuh. Lanjut. 14. Bla bla bla. Dem Kurs gehe wir ins Café. Seit dem Kurs gehen wir ins Café. Gut. Welche Antwort ist richtig? Seit dem Kurs gehen wir ins Café. Lagi. Dah. Itu aja. Jadi akurasinya lumayan bagus, teman-teman. 69. Walaupun ada Mbak Esther yang baru ikut, tapi udah bagus. Tapi untuk Cawime dan Mbak Erni, udah bagus seperti biasa. Oke, sebelum saya tutup nih, apakah ada pertanyaan teman-teman?
Kalau nggak ada pertanyaan, berhubung ini adalah pertemuan terakhir kita untuk di stage 2 ini, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua, buat Mbak Erni, Cak Wime, dan teman-teman yang belum bisa hadir. Sebagai penutup, mungkin ada tambahan sebelumnya dari Kak Esther, silakan. Oke, baik teman-teman, salam kenal sebelumnya ya. Aku Kak Esther, admin dari Neon Belajar. Ini mungkin aku izin share screen sebentar ya, Hartias. Oke, sebentar. Udah masuk? Udah kelihatan ya? Oke, baik. Teman-teman, ini terima kasih karena sudah ikut gabung di kelas stage 2 dan hari ini adalah stage pertemuan terakhir. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena kita masih ada stage berikutnya, begitu. Nah, untuk stage berikutnya ini nanti ada di stage 3, kita akan belajar tentang komunikasi dasar dalam bahasa Jerman. Nanti ada menyusun dialog singkat, kemudian menulis kalimat sederhana dengan tata bahasa yang benar, kemudian nanti ada latihan berbicara dengan pengucapan yang lebih lancar. Begitu. Nah, untuk kelas ini akan dimulai tanggal 14 Juli. Jadi nanti kalau untuk jadwal mungkin agak berbeda dengan dengan jadwal sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan Senin, Rabu, Kamis, ini nanti akan Senin, Rabu, Jumat. Nah, itu di jam 19.40 sampai di jam 21.00. Jadi kalau untuk jamnya sama, untuk harinya di Senin, Rabu, Jumat. Begitu. Nah, nanti untuk yang mengajar akan diajarkan oleh Her Hani atau teacher kita Tutor Hani. Nah, Tutor Hani ini Rauhani, juga, Miss. Frau Hani, oke. Untuk Frau Hani ini akan mengajar lebih untuk pengalamannya lebih dari 3 tahun mengajar ya, dan untuk mengajarnya di A1 sampai B1 begitu. Selain itu, buat teman-teman nih kemarin kayaknya hari Jumat sudah menerima WA dari saya untuk laporan belajar ya. Dan kita ada program nanti untuk teman-teman yang sudah bisa mengerjakan seluruh latihan soal, kemudian assignment, dan juga minimal 75% kehadiran, itu akan dapat reward. Nah, reward ini nanti dapat paket belajar IELTS selama 3 bulan, begitu. Nah, kemarin waktu saya kirimkan, itu ada beberapa teman yang masih belum mengerjakan, masih diberikan kesempatan, nanti bisa mengerjakan misi ini sampai sebelum 10 Juli ya. Nanti setelah 10 Juli itu akan diinformasikan siapa yang mendapatkan reward-nya. Begitu. Nah, kalau belum dapat reward, nggak perlu sedih. Nanti teman-teman yang belum dapat reward, maka nanti akan dapat potongan harga. Harapannya teman-teman bergabung lagi ke stage 3, begitu. Nah, untuk potongan harga ini berlaku sampai besok saja. Nanti ada 2 paket pilihan, nanti teman-teman bisa ambil paket yang 1 stage aja, atau 2 stage sekalian sampai stage 4. Begitu. Nah, kalau ambil 1 stage aja nanti dapat 12 pertemuan, itu harga normalnya 1.500.000, nanti tetap, dapat harga jadi 750, dan untuk yang 2 stage sekalian nanti dapatnya 1.500.000, begitu. Nah, gimana cara klaimnya? Nanti bisa langsung chat ke Kak Esther, itu di 0811 2845 338. Nanti klik kirim aja, aku mau klaim harga promo ini. Begitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk pertemuannya. Sampai jumpa di stage selanjutnya ya teman-teman ya. Sampai Oke, jumpa. Dilendang, Kak Esther. Oke, aku ucapkan juga selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan saya selama 12 pertemuan ini. Und dann, guten Abend, vielen Dank, viel Glück für den Zukunft. Jadi, itu aja. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.